Palakpakan natin si Kuya Prince. Naka-35 po ang kanyang score. Okay, so next sa girls tayo. Come on. Taas ang kamay. O, come on natin, Kuya. Yes, okay. Ayun. Magkakaroon na si Baby Bob. Okay, ate, good luck na po. Ano mo pangalan? Ilan taon po? 5 years old. Galingan mo, ate. Say happy birthday, ma. Ready, go. Happy birthday, Ma! Mas maganda yung Mary. 21! Makuha natin si ate. Okay, kids. Pakinanda po natin ang score natin. And next, boys. Nag-iiyak. Sa boys. Taas ang kamay. Ang lakas ito. kasi ng sound. Si baby boy. Okay, come on, kuya. Come on. Ayan, ayan. Ito na, si kuya. Si kuya. Dali na. Go, kuya. Come on. Okay, dali, kuya. Ayan, okay, kuya. What's your name? Sky, okay. Ang ganda ng pangalan. How old are you? 5, okay. Are you ready? Yes, so kuya, make it longer, louder. Happy birthday, mom. Ready? Go! Happy birthday, Ma! Okay, naka-18 po si Kuya Sky. Okay, thank you so much, Kuya. And next, the girls. One natin. Okay, ate, yes. Okay. Ito, magaling yata to si ate. Okay, ate, pangalan po? Yana. Okay, ganda ng pangalan niya, ate Yana. Ilan taon na po? 7. Galingan mo, ate. Happy birthday, ma. Ready? Go! Happy birthday, Ma! 31! Okay. Ang galing naman. Okay, next. Sino po? Luto ikaw. Sino po? Oh, come on. Sino? Kuya. Ito na, kuya. Ay, kuya. Ay, magaling dito si kuya. Yes, okay, kuya. Pangalan? Ian. Ilang taon? 8. Nag-aaral? Central. Central. Okay, galingan mo, kuya. Ready? Tumaya, kuya. Ready, go! Happy birthday, Ma! 16! Sayang! Okay. High score po rin po siya dun sa ating kuya. Okay, please. High score ka, ha? Okay. Next. Sino pa?